Hello guys. Nag-adobo ako guys. Tapos mag-spaghetti din kami guys ba. Maligo kami ngayon guys. Maligo. Mainihon na din kami guys. Ayan guys oh. May pansit na din. Ayan yung adobo guys. Humba-humba. Ang dilim naman dilim. Wait lang. Hindi na may sabaw-sabaw siguro, no? Pwede na ni. Dami ni sabaw. Malapit na siya maluto. Naluto na yung ano guys. Dil, ubo-ubo na si Sean, Dil. Guys, ito guys, spaghetti guys. Ready na dalhin namin guys. Dadalhin na yan namin guys. Tapos itong saging. Itong ano guys. Wala si Kuya, bakit hindi mo pinasama? Ah? Dil. Kuya yung... Gisingin mo na Dil. Gising mo na si Kuya. Kaso ayaw na Bakit daw? So guys, Tara na.